Pozdrav svima, u današnjem videoklipu ćemo razgovarati o stvarima koje se tiču pitanja kako povećati mišićnu masu uopšteno i kako povećati vašu kilažu sa što većim procentom mišića. Pa da krenemo za početak, znači da kažem da je ovo dug i mukotrpan proces i da mišićna masa se ne izgrađuje znači, u kratkom vremenskom periodu nego u nekom dugom. Znači ne možete očekivati da za 2 mjeseca dobijete 10 kg mišića, možete dobiti 10 kg, ali veliko je pitanje kakvih je to 10 kg i koliko je to kvalitetno uloženih 10 kg u vaše tijelo. Znači osnovna stvar kad vježbate i radite vježbe, u stvari pokrete za mišiće, je ta da radite velike grupe mišića. Znači jedna od najvećih grupa mišića su vaše noge. Najvažniji je trening ikad i rad nogu, znači vježbe poput čučnja, iskoraka, skok uvis, skok udalj, sitni skip, ubrzani skip, znači onda imamo sprint, preskakanje vijača, odnosno konopca, skakanje sa tla na veću podlogu, recimo na klupu ili nešto. Znači to su osnovne vježbe za noge. Što se tiče toga, zašto noge? Zato što najviše, kad radite velike grupe mišića, lučite veće količine hormona testosterona, koji se luči u prvih sat vremena treninga. Zato ovim putem i preporučujem da vaš trening ne treba da duže traje od 60 do 80 minuta. Tako ja treniram, sve preko toga je takozvano sagorijevanje. Daleko od toga da ne smijete sad trenirati duže od toga, ali najbolji napredak se okvirno ostvaruje u tom periodu. Znači kad radite noge, ja recimo koristim, kao što vidite, ovaj prsluk. On originalno može da ponese preko 20 kg, ja sam iskombinao neku težinu, ima negdje između 18 i 20. Znači koristim i dodatne opterećenje u vidu znači vreće sa pijeskom ili tegove ako imam, znači sve to stavim na sebe i radim klasičan čučanj, znači duboki čučanj, pravilan čučanj, obratite pažnju na formu i sve ostalo. Kod iskoraka možete da ih radite u hodu ili da ih radite u mjestu, znači klasičan iskorak naprijed, koljeno do poda. Pokušajte da ne dodirnete pod, tako nećete prekinuti onda mišićnu kontrakciju. Što se tiče samih setova i ponavljanja u vježbi, to bi bilo otprilike da radite, imate podjelu do 7 ponavljanja i preko 7 ponavljanja. Do 7 ponavljanja je takozvana snaga, ajde je tako nazovemo, znači na 8. ponavljanju dolazi do otkaza mišića i ne možete da uradite 8. ponavljanje. Tada znači kilaža, ta vam je granica, sve preko znači 8, 9, 10 i dalje, to je već nabijanje ponavljanja u setovima. Znači, trebate da kombinujete obostrano, ali bolja opcija za masu je ovo do 7 ponavljanja. Recimo, ja s 50 kg uradim, ne znam, 13 ponavljanja, to mi je rekord. A onda recimo spustim pa radim sa 65, 68, uradim, ne znam, 6 i ne mogu dalje. Znači, to bi bilo onda za progres mišića, tada, ajde tako kažem, vaš mišić misli da ste teži i zakon zemljine teži vas jače vuče i onda dolazi do jednog finog procesa u vašim mišićnim vlaknima, znači koji se svaki put pucaju i obnavljaju i tako dalje, da ne zalađemo sad u fiziologiju. Uglavnom vi dobijate na mišićnoj masi. Primijetite i sam kad skinete sva opterećenja, kad skinete prsluk sa sebe, da taj skok što ste radili sa prslukom, da sad možete da poletite, da propadanje što ste radili na razvoju, da možete da iščupate razvoj, mislim takav osjećaj dobijate, a u stvarnosti vi postajete jači. Znači što se tiče osnovnih vježbi, to su isto propadanje i zgibovi, znači čučanj, propadanje i zgibovi. Sa te 3 vježbe možete sjajno da napredujete u vašoj mišićnoj masi, znači dok god ih radite sa opterećenjem. Također vježbe koje iziskuju, znači pokret koji iziskuju veliku količinu snage, recimo jednoručni zgibovi, znači pun pokret kada radite, također utječe na veličinu vaših bicepsa, u ovom slučaju i ramenog pojasa, znači kod propadanja, znači imamo uključenu isto grupu mišića, cijela vaša ruka radi rameni pojas, znači dio leđa, radi biceps, triceps i svi ostali mišići, podlaktica, kod zgibova također.
radi veliki mišić, leđa, latissimus dorsi, znači i to su vježbe koje bi vama pomogle da dobijete znači, na masi. Naravno, ako ste mlađi od 18 godina, ne bi savjetovao da radite sa opterećenjem, ne zato što može težina da vas iskrivi, nego jednostavno ste pravljeni za takve stvari i mišić može da povuče kosti, znači i malo da vam stagnira rast, niste značajno, ali ne garantujem za sve. Što se tiče obroka i ishrane u toku, da kažem, dobijanja mišićne mase, vrlo je važno da su raznovrsni. Opšte je poznato da smo mi na Balkanu i živimo u takvim državama kakvim živimo i ne možemo svi da imamo kvalitetnu ishranu, zato se snalazimo kako stignemo. Ja sam nekad imam 6 obroka dnevno, nekad imam 2 zbog posla, zbog škole, zbog fakulteta, zbog svačeg nečeg. Razumijem da vi na kiosku ne možete kupiti, znači, kvalitetan obrok i to je sasvim prihvatljivo, ali opciju koju ja nudim, ja imam one plastične posude i tu u sebi napravim nešto kod kuće i ponesem na posao na fakultet, izvodim na klupi u ulici. Mislim, ne treba da vas bude sramota takvih stvari, kogod vas je smije oko toga je ograničen i ima plitko razmišljanje i tako da sam ja to davno prevazišao još od osnovne škole. Znači, što se tiče konkretnih namirnica u toku obroka, to su žitarice osnovne. Od žitarica su bijela i smeđa riža, znači neke koje su možda malo teže dostupne u vašem predjelu, a možete da probate da nađete u prodavnicama zdrave ishrane su takozvana kinoa. To je isto žitarica, znači proso, amarat. Pokušajte da nađete nešto od tih žitarica i spremite ih. Ima raznih načina, možete i naći recepte na internetu ili pitajte nekog od mame, babe. Znači slično kao riža, vrlo jednostavno. Isto opcija u supermarketima, imate bademe, indijske orašiće, brazilske, obične orase, imate one mikseve, pa bude tu svakakvih sad tih. Znači badema, sve to bude jednom, to je obično kod nas i cijena oko, ne znam, 2 do 4 eura, su sasvim solidni, 150-200 grama, to je odlično poslije treninga. I od ostalih namirnica, znači ribe, znači bilo koja vrsta ribe, naravno i konzerva dolazi u obzir, spremljena riba ovako iz supermarketa i slično, jaja, također i mliječni proizvodi i što se tiče glavne namirnice meso, znači najčešće piletina, ali eto opet ja bih savjetovao ako možete da jedete ribu, svaki dan jedete ribu. Samo jedna informacija da u Japanu znači, je broj kardioloških oboljenja na minimumu iz kog razloga zašto ljudi sami jedu rižu i ribu. Znači nema masnoća koje će se nataložiti u krvnim sudovima i izazvati moždani ili srčani udar i stvari slične tome, ali naravno ako vi nemate pristupačnost ribi, tražimo alternativu, u ovom slučaju bijelo meso i ostali izvori mesa. Što se tiče konkretnog treniranja, kada radite sa opterećenjem sedmično, ne bi trebalo da imate više od 3 treninga sa opterećenjem i ne bi trebalo da budu vezani treningi. Znači, ako je danas ponedeljak i danas radite trening sa opterećenjem, onda sutra ne radite. Ili odmarate ili radite trening bez prsluka, bez stegova i slično tome. Razlog tome znači da vam je potreban svakodnevni odmor i još jedan savjet je pokušajte da navečer legnete u približno isto vrijeme i da ustanete ujutro u približno isto vrijeme, tako nećete poremetiti svoj bioritam i sve što liječite iza 12 časova znači već šteti i vama i vašem razvoju, znači nedostatak sna. Preporučujemo 6 do 8 časova za spavanje, također preporučujem hladan tuš nakon vježbi sa opterećenjem, znači imate i onu pauzu na tušu pa možete ovako da masirate mišiće, ruke i noge, to savršeno opušta mišiće. Poznato je znači da ljudi pred neki meč ili pred tako neki nastup, znači ja sam nekad radio, znači naspijem vode u kadu i naspijem leda i uđem i to ekstremno opušta mišiće, najbolja stvar. Jeste malo nezgodno u početku, ali naviknite se, ja se uvijek tuširam hladnom vodom. To bi bilo to otprilike, znači ovo su neke osnovne smjernice, nisam iznio neki plan programa sad, pošto neko može uraditi propadanje sa 5 kg, neko sa 25, neko sa 50, znači to je sve proizvoljno, ne postoji univerzalni plan programa za sedmicu koji se može kreirati jer je teško, razlikuje se od osobe do osobe, svaka osoba ima drugačije predispozicije, ima drugačiju građu,
drugačije želje, znači estetika, snaga, nekom je potrebno za fudbal, nekom je potrebno za košarku, za odraz u košarc, neko jednostavno želi da se znoji. Tako da to bilo to u ovih nekoliko minuta, nadam se da ste uživali, naučili nešto novo, sva pitanja vezana za ovaj video možete ostaviti u komentarima i vidimo se na sljedećem snimanju.